हेले गो मामू माँ तो केले सुनु छन पिला हेले गो मामू माँ पर मार छन बापा भी तीसन पुता बापा के जाके तकर मन दुखाबानी कोई गो तार माँ के जे नला मोझा क्वार्टर ती बसाला माछ पनीर मो के जे बारन राती बसा सादा खाना बापार मन दुख नहीं हवा गो তাহলে বাপা কে ডাকি দেখো না গো गाय डाकी देखो मामू गो हाय हा भूला सुनाता हो ए बादिन भूला सुना तो थोरे मोर दुखीर गुहारी क्या बात रे इंडिया ये मुई बोड़ा दूर मुई आसी चाहे बाबा गो तोर पादे मुड़ी हमारी इच्छा बाबा हो तोर पादे मुड़ी हमारी हाय हा भूला सुनाता हो हाय हा भूला सुनाता हो थोरे मोर दुखीर गुहारी ये मुई बोड़ा दूर मुई आसी चाहे बाबा हो तोर पादे मुड़ी हमारी बोड़ा दूर मुई आसी चाहे बाबा हो तोर पादे मुड़ी हमारी बोला सुनो कहो बोला सुनो कहो थोरे मोर दुखीर गुहारी ये मुई बोड़ा दूर मुई आसी चाहे बाबा हो तोर पादे मुड़ी हमारी मुई बोड़ा दूर मुई आसी चाहे बाबा हो तोर पादे मुड़ी हमारी ओ कली पुता सुनु छन के गो ए माँ सुनु छन बाबा सुनु छन सती गो एक काना पाए बिकाना हुए देवी अति भावे हुए जाकू छे तो मोदी राती हुए हो बाबा तोर पादे मुल्ला हमारू जग पाए बिकाना हुए देवी अति भावे हुए जाकू छे तोर मोदी राती पे हो बाबा तोर पादे मुइया मारो हा भूला सुनाता हो हा बाबा सुनाता हो थोरे मोर दुखीर गुहारी ते मुई बोड़ा धुरु मुई आसी के बाबा हो तोर पादे मुइया मारी ते मुई बोड़ा धुरु मुई आसी के बाबा हो तोर पादे मुइया मारी माँ के डाकली बापा के डाकली डाकलू के न सुनु छन गो मामू ए माँ मार बापा तो मोने रही गले गो তাহলে নে শুনবার नहीं যাস सुनले जे केनता करबो তাহলে মুই আসি না গো कहीं जीवो আমার ডেরা ए माँ भगवान के डाकलो भगवान नहीं सुनले ताहले एक काम करो কাই কাম গো हे तमर ना गा परिचय पत्र टिके कही करिजो কি মোর না গান শুনলে বাবা শুনবে ए माँ तमे जदि ना गा कहबो बोले तमर नाती मुई ऑनलाइन जदि देशे कोनी बेले सरकार तमके सुविधा करबे गो সত্যি গো ई जनवरी 20 तारीख डबल किसी डबल छो पाबो सुभद्रा योजना 10,000 पाबो गो সত্যি গো মামু হয় হয় तमर ना घाट के कही करिजो আমকে কেহি মিলুছে গো মামু हाँ मिलवा गो আমার উমর নে হেলে নে মিলে গো ए माँ 18 वर्ष के 21 वर्ष ऊर्ध्व हेले
কালিয়া যোজনা সুভদ্রা কুড়ে তারিখ মিলবা বাবা হেলে গো মামু ও। তাহলে মোর নাগা কই দিও না তো মামু গো এ চুন গো ঢোলিয়া মামু মা কচুম্বল ই গুরু পরিচয় গো ও দেউছে মোর চুন গো ঢোলিয়া মামু পরিচয় গো দেউছে মোর চিন্তামণি বাড়ি গুরু যে মোহর যুবা মালে মামু মোর গুরু ঘর চুতিয়া মাঝি বাড়ি গুরু যে মোহর যুবা মালে মামু মোর গুরু ঘর হে গো মামু গো মোর শিলাওটে তাঙ্কর গো বলাঙ্গির হয়ে গো গেলা গামর জাতিরে অটাতি গো গৌড় কুয়া ভান্তি কে বলবা কে বলবা আপ খাই করে কোপে দেনে টাকো চলো আপ খাই করে কোপে দেনে টাকো হয়ে গোপাপুরের কথা লাগি দিদিপুরি কে টাকো হ্যাঁ দিদিপুরি বলুও সেটা দুপুরা হলা হয়ে মা আগে গলা রেল গাড়ি আর পছে বাবু এটা কথা বলে কথা কହୁছি কত সাবালা কান্তা কহি দেলে নে বুঝা পারি পড়ছি বুঝাবাকে আর ওই বুড়া বুড়ি লোক উগলি করে দেলে নে ছাড়া রাখিস না বুঝিলে পারলো নেই তো আগে রুহাল টিকট রেল টিকট দেখিছিলু কে আগে গোমা আগে পূর্বে কেন রুহাল রেল টিকট আসুଥିଲା মুই বুড়া পুরাটা দেখিছে তারপরে পরে পোঠাওয়ালা আসলা হয়ে গো এই কলি যুগে সিনা অনলাইন সিস্টেম এ ক্লিক পারা করে দিলে পুরো করে কাগজ খানা ধরে তো যে বলাঙ্গীর রুটি লাগবে হয়ে গো আগে পূর্বে কেন যাহাকে যদি ছুয়া পুতা হি নি পারুছিলে বলে পুতা হ্যাঁ যাহারে সে গোহটিয়া মকরদম করু রেল টিকট টিকে মাহি আনবো বলছিলে আগে কে যোথরা ভল মহাজন কর গোহটিয়া মকরদম রে ট্রেন বুকি যোছিলে হয়ে গো আমার বাড়ি ঘরে দেখি কেহি যাই পারবো রে দেরি হে রেল টিকট কে আনি করি পুতা পুরি করে যদি নাকে শুনে দিলে এবার নেব না রাহুতিলা থিরা কেন কিনি বাবা 5 পয়সা 10 পয়সা আমার দেনে চলুছিলা গো হ্যাঁ আমার যে ঢাকা চেক কর মামু গো ও আমার সে গীতাঞ্জলি বলার সম্মান রাখি রাখি কিছু করি টঙ্কা গো। প্রদান কথা বলতে একবার হরি প্রেম সে একবার হটা হরি বলি গুরু পরিচয় আয় গো শুণ মোহরা হয়ে গো মামু গামরা যুবা মালে মামু গো মোর গুরু ঘর ও মা সরি গলা গো গুরুটা গোলা বলে ইহা যে তিতের অট্ট থেকে যো তিতির বিলি গো গুরুটা বলে তারপরে তিতের নিয়ে শিখি তিতির নেছি গো আমার নিজরটা বলো ও নিজরটা থেকে হয়ে গো মামু গো ও আগ প্রভু লালো বলি নাম মোহর যুবা মালে মামু মোহর ঘর প্রভু লালো বলি নাম মোহর যুবা মালে মামু মোহর ঘর ও তালে মুঠা থানা তুলে গেলা সব ডিভিজন মামু পিটলা গড় মামু গমর জিলাওটে মার গো গোলাঙ্গির হয়ে গো মামু
মাঝি পুয়া ভাঞ্জি কে বলছে কে বলছে কে বলবা কে বলবা এ অর্থটাকে পরশটা অর্থটাকে পরশটা তুই ঢুকি গেলাম ঢাকা তোকে হালা মুখে নেই ভাঞ্জি নেই পিলার গোটে তুই তল তলি তলি উপর তলি কহি দেলে নে হেগো মামু বুড়া বুড়ি পিটি দিবি হেন্তা কথা নে কহেব গো মামু এ মা যেনটা মোর লাইফ তে ঘটলা কথা কয়েছি যেনটা দুই নয়নে দেখবু সে কথা কহবু কি 5 লোক হয়ে বলুথিবা আমারি কথা কহবু অযথা কথা কই করি কে কাম লোক বলে ঢোলিয়া গোটে ছিলা যে নেহলা কথা মনে কইছিলা তাহলে কহি দেখো গো মামু এটা হচ্ছে তোমার টুকেল লোকটা গো আমর গোটে প্রকার নেই কলে নেই দি চলে রে বেড়ি নেই বুঝি পারি নে তো গো মামু और सोटा के परसोटा हां तो ही ढुकी गला लम ढाटा লঙ্কা বেলে लम ढाटा तो के हला मोके नहीं मोई पिला रो गोटे टुई तल तली तली ऊपर तली पुता रुदी हाथे धरी पेला पुली পেলা পুলি और सोटा के परसोटा बनी जे हटा हला मसाला और हल्दी खड़ा वाला হ্যাঁ গো और सोटा के परसोटा हाँ। तो ही ढुकी गला लम ढाटा হ্যাঁ গো लम ढाटा बोले से लाल मिर्चा ढेटी वाला तो के हला मोके नहीं मोई पिला रो गोटे टुई बोले लहसुन देख गुनु मोई पिला गोटे की उपाय करती सन তুমি হেন্তা কথা নে কেহ মার খাবো গো মামু तल तली तली ऊपर तली गो और दी हाथे धरी पेला पली तोले गोटे पत्थर सी ऊपरे गोटे पत्थर लोढ़ा हाँ, हाँ, टमाटर टिकिल लोग मसाला मिर्चा हल्दी गोटे दिकी गोटा मसाला नहीं সিল লুড়ার কথা কইছ না গো घाटा के कहू छे रे হেলে তোমার উধার भी নে কেহ ফিরামি গো মামু देनिया बोल হ্যাঁ रोनो এ চিনকি চিনা নে জানি করে তুম না চাহলি है चुकेते চিনকি চিনা নে জানি করে তুম না চাহলি है चुकेते हां हां তোমার একটা ঢোলিয়া মানকে हां हां তোমার একটা ঢোলিয়া মানকে মোর রাগে টাকা নিছতি रोनो মজাক নেছে ए माई तो गुंगरू का बोलबा কাই বলবা গো ए ता 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 ये कोली जुगर बाजना ते बजा में पुता ই বাদ ই मन भी क्वेश्चन के 2019 कुड़े ते हमर भारत के क्या बीमारी थिला जान কাই লাডুলে দাউड़ থাকিছো क्या बीमारी थिला जान 2019 कुड़े ते हमर নেই তো গো মামু जेते बेले कोरोना बीमार हमर देश के नहीं गला गो सर्वप्रथमे हमर ओडिशा सरकार नवीन बाबू गोटे विचार कले কা বিচার গো ए ता 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 ताकड़ी की लॉकडाउन जेते बेले लॉकडाउन ही गला पुता হয়ে গো 5-7 दिन बारी थावला और मुदी बुढ़ा गोटे विचार कला गो ए घर समान नहीं दिने जिमु মামু ए मां जेते बेले नवीन सरकार जेते बेले लॉकडाउन नहीं करते लागे हां ये 5-7 दिन थावला और मुदी बुढ़ा गोटे विचार कला गो কাই কলে ए ता 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 की ताकड़ी शट डाउन जेते बेले लॉकडाउन और शटडाउन ही गला पुता हमर पब्लिक तर केली गेली ने को হয়ে গো घरून घटा के बाहर नहीं पारू थी गो हां जेते बेले बैग घर के जीबू बेले ती गोल 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 तीन एक मीटर थी गोल गोल करे गोटे गोटे गार काटी दोथिले गुटे गुटे देखी হয়ে গো देखी नंबर करी जीबू तेन के पब्लिक गोटे विचार कले पैसा चिंता लागे মামু গো ओ ঢেকি মুন্ডার हाँ, हाँ, ढेकी আমার मुंडा। এলা ম্যাডাম हां 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 20 टका दैछन बोलंत एक बार हरी प्रेम से एक बार हटा भी हरी बोल हरी तेन के पुता हमर पब्लिक गोटे विचार कले हां गो घर तो भटा के बाहरी नहीं होचे হয়ে लैट्रिन बाथरूम केते धर सकले जे होतिला হয়ে হয়ে तेन के पब्लिक गोटे विचार कले हां ए कदी गिरी कितना दिन बेमार छड़बा मां जेते बेले मास्क पिनला के पुता बेमार खना हटला हटी कर भागा ना कहार तो लसनी लस हला बेले मोर जानता हो है ती गई गो जेते बेले तो लॉकडाउन हला के तो दौड़ बंद गो हां हां क्या विचार करबू केन धंधा करबू परिवार पोसबू हाँ। डायरेक्ट रेपुट पोलानी पुता रेपुट नु खूब ने लेबी 15000 टका बारी फैंसी सामान आनी का फैंसी सामान ले बुका बिकनी बोली जेते बेले फैंसी सामान बुलानी पुता लिपस्टिक सब बिक्री हला गो मोर लिपस्टिक तो लिपस्टिक के तो लोग काय का सुना मास्क पिन 180 लगा नानी थी हमें क्या करमु गो लिपस्टिक तो मास्क लोगो छ मा है लिपस्टिक क्या करमु बोले सब लिपस्टिक हमरे टुकला नदी বহে দিল না से बाजना सी के जीवा সত্যি গো लॉकडाउन তাহলে কহি দেখো और চায়া গো সুণ মহরা সুণ মহরা
পারবো নয়া হারিয়া বলি কিছু নেই করে বলিস যে মামু গো ও মুকে বুড়া বুড়ি লোক কেনতা নেই করব ধীরে ধীরে করে কলে কলে করে করব এ মাহাটা মুই তোকে করছি কেনতা যে তোর হে সেটঅপ গেটঅপ কে দেখি কো তোর ভুল নাই মতে ভিতরি রছে না ইয়ে মা গো মনে কে তুবুর খুঁজে বাগ ধরা কিছু বি লোবে ছুটি নালে কেনতা গিতা সত্যি বলতে নি গিতি আগে হেলে গো মামু হ্যাঁ মোর নাগা তো শুনলো এ মা তোমার না গা গোলা বলে ইহাদে তোমার সে এলা গোলা কথা হেটা বি কহার পড়ো না চালি চলন ফের কহবার পড়ছি রে সে আম আজ্ঞা জনে বলেছিলে গো মামু হ্যাঁ হ্যাঁ সম্বলপুরি পদে গিয়ে বাবা সম্বলপুরি দিকে তো তাহলে গিয়ে মা খাই গো অভাব নেই। মামু গো ও এ তোর মাসুম চেহারা क्या बात रे এ তোর ভোলি চেহারা পাগল কলা মতে সজনী ধোকা নাই দেবু রে সজনী পাগল হেই দুনিয়া সঞ্জীবী ধোকা নাই দেবু রে সজনী পাগল হেই দুনিয়া ছাড়ি দেবী এ তোর মাসুম চেহারা এ তোর ভোলি চেহারা এ তোর মাসুম চেহারা এ তোর ভোলি চেহারা পাগল কলা মতে সজনী ধোকা নাই দেবু রে সজনী পাগল হেই দুনিয়া ছাড়ি দেবী ধোকা নাই দেবু রে সজনী পাগল হেই দুনিয়া ছাড়ি দিবি তাহলে গো মামু তোমার এলা গলা কথা ঠিক ইটা কহার পড়ো নাই গো মামু হ্যাঁ হেলে গো মামু গুটি গুটি কাজ না গো মামু সকাল পাঁচটা পুরা শেষ করে ঝরে তুমি সত্যি গো মামু গো ও মা আমার দীপক খাতি আজ্ঞা হ্যাঁ হ্যাঁ কলা রসমা রখি কেতে টঙ্কা প্রধান কথা বলুন একবার বলছন হরি বল প্রেম সে একবার হ্যাঁ তা হরি বল গো মামু গো ও তাহলে আবার যেটা কহা পড়ে না এলা গলা কথা টিকে যো সত্যি গো হ্যাঁ হ্যাঁ ই মোর নাটা দুটি গর সালিলে